हेले मो पंडित मंडली हे देवे मती गति किए कहा ए कथा कहू अछि बाजी देख ताकू देखाना ताकू से गदाधर को देखी सारिला परे देव जे आश्वासना पंडित सुंदर सुंदर जे बाणी पद पुराण रु बंधु खोजु अछि बुणी किए कहा पुणी देउजी कही देख ताकू बोली कथाटा हुई हे पंडित मंडली देइथिबे मती रामायण कथा कहिबी भारती रामायण रे किबा थिबो जे गीत से कथा कहूची हे ज्ञानी मो पंडित दिने अयोध्या दिने लंकार रावण बुली बुली गला अच्छा राज सभा जाई न पुणी जे बसिला से दिन नारद लंकापुर रे जाई हाजर होई निकटे मिलिले नारद को देखि रावण आज्ञा प्रणिपात करी कहूची हे नारद मु जने धन्यवान कहीं ना मोर आउ मरण हब मते ब्रह्मा 56 गंडा दुख को बर देइछंती तेणु मु आउ मरिबी सेते बेले हसिले नारद बोले तू बायाडा हइरे को ब्रह्मा तते अमर बर दब जो ब्रह्मा तते बर देइछि से निजे अमर नाही तोर जदि विश्वास नाही देवनाशन बट वृक्ष मूले गुप्ता केते गंडा ब्रह्मा मरिकरी सेटे पड़िछंती आउ को ब्रह्मा सी तो निजे अमर नाही तते किमिति अमर बर जाक देई देला हेले रावण चिंता कला हेले मु अमर नाही किमिति अमर हेबी ना हबु से ओसुटा मते जणा एबे अयोध्या कटक रे दशरथ नरपति तार कोले प्रभु विष्णु पुणी जात होइचंती तार देबे मुखर अंठा देबे देबु खाई आउ न मारिबे से जगतर साई ता अमृत मुखर अमृत टिके अंठा जदि खाई देबु भगवान तांकर भक्त बोली आउ मारिबे हेले बेसी कोणा पिला हिचे रावण बोला हेले मु जिमिंदी हेले ताको छड़े गिरी आनी खाई मु तो मायाबी से दिन रावण जाई गिरी अयोध्यापुर रे पहुंचला बेलकू मासडा होची मार्गशीर से मास रे पड़ुआष्टमी पड़ी पड़ुआष्टमी प्रथम गुरुवार रे मां माने कोन करन दिया गया जार बड़ पुओ ज्येष्ठ पुओ थिबो हळदी पत्र रे इडली पिठा करिगिरी बड़ पुओ को पूजा करन काखरे धरिगिरी राम को धरचंदी दीता टहर पिठा हेजी एंट्री पिठा दी चारटा धरिगिरी काखरे धरि पिल्ला को आज्ञा मां माने खौचंदी एंट्री पिठा दीटा खोइया को जाउची श्री रामचंद्र जानी कि मुंडा आज्ञा इंदी हलोचंदी ये खोइ पार हेले मां माने जदी न खोइ परिवे गीत गाई गाई खोजा रे बाया मो पिलार कान काटी दो आरे बाया बेली जिंदी कहउचंदी सिमिंदी कौशल्या आज्ञा डाकुजी आरे रणी पिठा खाऊ नाई रे मोर रघुमणी आरे बगो डग डग पिठा खाऊ नाई रे मोर राघव आरे परा तू न देउ धरा पिठा खाऊ नाहांती मो कोदंड धरा आरे काऊ राउ राउ पिठा खाऊ नाती मोर महाबाबू काऊ बोली डाकी देले कौशल्या मातो पाचिरी ऊपर पुणी काक थिला देखो आज्ञा पाचिरी ऊपर रावण काकी रूप होईची काऊ बोली जते बेले डाकिला माताटी सददे पड़ी गला काऊ रूपी रावण झांती देला जाइन ओइठा पिठा जान ओइठा पिठा गोटी काऊ धरी दे नेला ये कथा जानी देले अंतर्जामी जे बोरा तंडालो मो पिठा जेबे खाइबो मो परम भक्त निश्चय होइबो मारी न पारिबी आउ ता गुरुवो से दिन भाबी रे से राम तोई माया गुटिए जे कोले दिव्यो साई
ମା କହିଲେ ପୁଅରେ ଇଏ କଇଁଠା ପିଠାଟା ନେଲା ବୋଲି ଖଣ୍ଡିଆ ପିଠାଟା କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା ନା ତାକୁ ହଁ ହେଲା ହଉ ହଉ ଦେଖିଆ ଏ ମାଏ ମୁଲା ମୁଲା ବୁଢା ତହ ବଳଧକୁ କିରେ ବନ୍ଧ ତଳ ଚାଷ ଯେତେ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ହଳ ହନ ଉପରେ ଘାସ বাড়ি তো বাইগণ গুহ কিরে তলবারি ঝটা কোকিলি শুকুয়া পকাই হো করি চিরাইতা খাউনি দিয়র যে সে যে লগাইছি হঠারে ସବୁ ଜାଗାରେ ନାଁ ଅଛି ନା ଏଣୁ ସୀତା ବିବାହ ହେଲା ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ହେଳେ ରାମ ନାମ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲନ୍ତି ସକଳେ ରାମ ନାମ ହୃଦୟରେ ଜପ କରି ହର ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାତ କରୁ ହୋଇଲେ ଉଦ୍ଧାର ରାମ ନାମ ଜପି ଉମା ଶିବଙ୍କୁ ଲଭିଲେ ରାମ ନାମେ ବାଲ୍ମୀକ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ହେଲେ राम नाम स्मरी ब्रह्मा सृष्टि सरजंती राम नाम जपी इंद्र हेले सुरपति राम नाम जपी लक्ष्मी जगत रमात राम नाम जपी हनु महाबलवंत राम नाम विभीषण होइले अमर राम नाम जाम्बवान हेले मंत्रीवर मन कर्म दे शुण मो पंडित श्रेणी सुंदर ओटे रामायण कहानी एणु केड़े सुंदर आपण प्रसन्न कोट उत्तर हेब न पारे जानिन जदि न रागे घर घर पुणी लंकपति विभीषण को मारी देव जे सकती सब कथा जाग कहिले राम को मो पुओ इंद्रजित को मारिला देखु देखु प्रथम ये चंडाल विभीषण भाई की मारिले तापरे जटियार कथा बुझिबी तेणुक महाशक्ति घात आज्ञा कला लंगपति से ये कथा पाखरे थई लक्षण देखंदी भाबिला शरण जनर जबे होइब मरण पतित पावने कलंक लागियो दक्षिण अनु लोकाई दियो पुणी जे विभीषण को देखन विभीषण रावण को आशासना करी पुणी करवा सांत्वना विभीषण को आड़ कर देले जे लक्षण एडु शक्ति बुणी मारू अछि लंकपति से दिन छाती बुणी लक्षण देखाई एही कथा कहिले कि दब पाइब मन नहिले जो साधु रूप होइथिब काल नई जान
ବୁଣି ଦେଖିବ କିମ୍ଭୀର ଆଜ୍ଞା ଛାତି ଜିରିଣ ହନୁ ଦେଖାଇଲା ମୂରତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିଲେ କି ପାଇବ ଯେ ମନ ଶକ୍ତିଭେଦ କଥାରେ ଯେ ନାହିଁ ଯେ କାରଣ ଆରେ ଶକ୍ତିଭେଦ କଥାଟା କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଭରତୁ ଛାତି ଚିରି ଦେଖିଛି କି ସେ ରାକ୍ଷସ କି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କଣ ଯାଉଛି ତେଣୁ କରି ଭରତ ଜଗିଥିଲା ଦେଖିଲା ମୋର ଇଏ ତ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ତେଣୁ ବାଟୁଳିଟି ମାରିଲା ବାଟୁଳି ଘାତରେ ଆଜ୍ଞା ବାଟୁଳି ମାଳରେ ହନୁ ତଳେ ପଡିଲା ତଳେ ପଡିବାରୁ ରାମ ନାମ ଜପୁଛି କଣଟା ସିଏ ପଚାରିଲା ତୁ କାହାର ନନ୍ଦନରେ ଡାକୁଛୁ ରାମ ନାମ କେଡେ ବଡ ଅଥମ କାମ କଲି ଭରତ ମୋର ନାମ ପାଟି କହି କେହି ଗର୍ଭ ରାମାୟଣ ଆଜ୍ଞା 10ଟା କେତେ 108 ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ସବୁ ରାମାୟଣରେ ସେ ଛାତି ଫେରିକିରି ଦେଖିବାର କହୁନି କାହିଁକି ନା ତୋର ପରିଚୟ ପଚାରିଲୁ ଯୋ ରାମଙ୍କ ନାମ ଦିନେ ମୁଁ ଘୋଷି ନ ପାରୁଛି ଆରେ ମରକଟ ତୁ ରାମ ନାମ ଡାକୁଅ ଛୁଟି ତୁ କାହାର ଗର୍ଭରୁ ହୋଇଅଛୁ ଜାତ ମରକଟ ସିନା ରେ ତୋର ରୂପ ମୁଖରେ ସୁନ୍ଦରରେ ଗାଉଛୁ ରାମ ନାମ ହନୁମନ୍ତ କରକୁ ଯେ ଦେଲା ଯୋଡ଼ିଣ ମୁଁ ତ ପବନ ନନ୍ଦନ ବୀର ହନୁମାନ ରାମଙ୍କର ଦୂତ ଅଟେ ନନ୍ଦ ପରମ ନନ୍ଦନ ଆଜ୍ଞା ବନବାସକୁ ରାମ ଥିଲେ ପଞ୍ଚବଟିରେ ସୀତାକୁ ହରି ନେଲା ଲଙ୍କାପୁରକୁ ବାରେ ରାବଣ ରାମର ଲାଗି ଅଛି ରଣ ଶକ୍ତି ମାରି ଅଛି ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଶକ୍ତି ଘାତେ ପଡ଼ିଛି ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ ପାଇଁ ମୁହିଁ ଯେ ଆସିଛି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲି ସେ ଔଷଧ ଗୋଟି ଏଣୁ ପର୍ବତ ଧରି ଆକାଶ କରିଲି ଗତି କାହା ବାଣରେ କେବେ ତଳେ ନ ଖସିବିଟି କାର ବାଣରେ ବ୍ରହ୍ମ ବାଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାର କରିଦେବି ହେ ମହାତ୍ମା ତୁମେ କିଏ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ଥିଲା ନା ହଁ 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 ସେଇଟା ସେ କଥାଟା ତ ଏଇଟା ସରୁ ସେଇଟା ଜିହା ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ହେଲା ଛାଡ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କେ ବୁଝିଗଲେଣି ଏରା ଗୋଟେ ରିଜେକ୍ଟ ଇଏଟା ଉଲ୍ଟା ବଦଳ ହେଇଯାଇଛି କଥାଟା ହେଲେ ଆମେ ଉଲ୍ଟା କହିଦଉଛୁ ହଁ ହେଲା ହେଲେ ବୋଇଲେ ଆଉ ଭରତକୁ ଦେଖେଇଛି ଛାତି ଚିରେଇକି ଆମେ ଉଲ୍ଟା କହୁ ନା କେଉଁ ରୁହ ବିଶଲ୍ୟାକରଣୀ କେମିତି ତିଆର ହେଲା ସେ କଥାଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସୀତାକୁ ହରାଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନରେ ଯାଉନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୋଠେ ମିଳିବ ଜାନକୀ ବୋଲି ଯାଆନ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜି ମାତ୍ର କେତେ ଦିନ ଜଗିଛି ଦେଖ ସବରିଣୀ ସବରିଣୀ ଦ୍ୱାରା ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ ପୁଣି ପାଦ ପୂଜା କରି ସେ ସବରଣୀ ଆଜ୍ଞା ଫଳକୁ ଚାଖି ଚାଖି ରଖିଛି ପୁଣି ପିତାକୁ ଭିଙ୍ଗୁଛି ମିଠା ରକ୍ଷା ସାଇତି ସେଦିନ ରାମକୁ ଯେ ଦେଲା ନେଇ ଅଇଁଠା ଚାଖି ଆଜ୍ଞା ରାମକୁ ଦେଲା ରାମ ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ପରା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାବିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମୋ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଇଁଠା ଦେଉଛି ଖୁଆଇ ହେଲେ ସେଦିନ ରାମ ନିଜ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ଧରିଲେ ଗୋଳି ଗୋଟି ଚାଖି ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଛକୁ ଦେଲେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାବିଲା ଏଇଟା ସବରିଣୀ ଅଇଁଠା ମୁଁ କାକିପା ଖାଇ ବୋଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଏକା ଏ କଥା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ତାକୁ ଉଡାଇ ନ ନେଲେ ସେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତେ ପଡିଲା ସେହି ଫଳ
ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମଇଲା ବିଶଲ୍ୟା କରଣୀ ନାମ ଯେ ତାର ହଇରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋ ଫଳକୁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ତ୍ୟାଗ କଲୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ଯୋଗୁ ତୋର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ ରେ ବାବୁ ଯାହାକୁ ତୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ ତା ଯୋଗୁ ହିଁ ତୋ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ ତେଣୁ ସେ ମଞ୍ଜିରୁ ବିଶଲ୍ୟା କରଣୀ ଜାତ ହେଇଛି।